koji narod na svetu ima istoriju ovako veliku i ovako nedorečenu? Razlog je jednostavan. Naša prošlost nije samo pisana, ona je i brisana. Naši arhivi i biblioteke bombardovani su i uništavani. Brojni tragovi izbrisani ili zauvek nestali. Zato danas živimo sa više pitanja nego odgovora. Sa misterijama koje čekaju da budu otkrivene. Moje ime je Milan Bogojević, pisac, novinar i istraživač. Objavio sam 10 knjiga u više od 100 izdanja, a istorijom se bavim više od 2 decenije. U ovoj emisiji vodit ću vas kroz najiskrivenije i najzagonetnije priče naše prošlosti. Zajedno ćemo, korak po korak, otkrivati ono što su vekovi skrivali. Mileva Marić danas je najčešće predstavljena kao supruga Alberta Einsteina, ali za te jedne uloge ostala su u senci mnogo veća i značajnija dostignuća. Bila je među retkim ženama svoga doba koje su studirale fiziku i matematiku na Ciriškom politehniku. Izuzetno obrazovana, intelektualno ravnopravna u svetu u kom su dominirali muškarci. U vremenu kada se nauka ubrzalo menjala, društvo je ostajalo statično, a žene su gotovo u potpunosti bile lišene prava. Koja je bila Mileva Marić van uloge supruge Alberta Einsteina? Koliko je njen naučni rad ostao nepriznat, a koliko neiskorišćen? I da li bi danas, kao žena, bolje prošla? U ovoj emisiji pokušat ćemo da vratimo mesto Milevi Marić Einstein, bez da oduzimamo tuđe zasluge, već da postavimo pitanje koje istorija dugo nije želela da postavi. Da li je Milevi Marić ukraden rad? Imamo u pismima da on nju naziva da je ona njegova desna ruka, što nesumnjivo pokazuje da su zajedno radili. On uvek govori naš zajednički rad. Dakle, i on je to potvrdio. I ona je negde smatrala da je taj brak za ceo život. Iz tog razloga nije našla za shodno da potpisuje radove koji su oni zajedno stvarali. Kroz njenu biografiju, od detinjstva i školovanja, preko odlaska u inostranstvo, do ulaska u svet evropske nauke, pokušavamo da razumemo kako je jedna žena iz ovih krajeva dospela u sam centar naučnih zbivanja svog vremena, ali i zašto je njena priča kasnije ostala u senci. Sa Miodragom Narančićem, kustosom iz Muzeja grada Novog Sada, govorimo o Milevi Marić pre Einsteina, pre braka i pre mitova, o ličnosti, obrazovanju i okolnostima koje su odredili njen životni put. Miodraže, da li možete da nam date jedan profil Mileve Marić Einstein, onako za gledalce koji nikad nisu čuli za Milevu? Naravno. Mileva Marić Einstein potiče iz ugledne srpske porodice iz Titela. Otac joj je bio narednik šajkaškog bataljona, a majka je poticala iz bogate porodice Ružić. Znači, ono što je oblikovalo Milevino detinjstvo i život je tragična sudbina zato što su njeni roditelji pre nje izgubili 2 dece. I onda Mileva kad se rodila, još je prilikom porođaja njoj išašen kuk, pa joj jedna noga bila kraća. Onda je bila ona očeva mezimica i sva pažnja je usmerena ka njoj. Još pored toga bila je veoma maštovita, veoma je dobro baratala sa brojevima i sve je zanimalo. Oni su nakon nje dobili još jednu ćerku i sina i njihov otac, koji je nakon što je raspušten šajkaški bataljon postao sudski službenik, imao je dosta seljenja, on je sav svoj život usredsredio ka tome da deca steknu obrazovanje. Tako da je Mileva počela u školu da ide u Rumi. Posle Rume je bila u Novom Sadu, posle Novog Sada u Sremskoj Mitrovici, posle Mitrovice u Šapcu i zanimljivo je da u koju god školu da je
išla, uvek je bila najbolja iz matematike i fizike. Nakon što se otac preselio u Zagreb, tamo je upisana u školu, tu je bila jedina devojčica, znači upisana je u isključivo mušku školu, tu je takođe bila najbolja iz fizike i matematike. A onda na očevu želju je završila gimnaziju u Cirihu, a maturirala je u medicinskoj školi u Bernu. Verovatno sve gledaoce interesuje kako i kada su se upoznali Mileva i Albert Einstein, pa da odgovorimo i na to pitanje. Upisala je Politehničku državnu školu u Bernu. Tu je bila takođe jedina žena u grupi, a tek 5. žena koja je uspela da upiše tu školu. On je bio neke 3-4 godine mlađi od nje. Kako je teklo školovanje, tako su se oni upoznavali sve više i više i ona je uvidela da se javljaju emocije između njih dvoje. Ona se prvo toga uplašila, prebacila se u Nemačku na školovanje, ali je ostala u kontaktu s njim. I to je dovelo do toga da se ona vratila na njegov nagovor u Cirih. On je posle planirao odmah da se oženi sa njom, ali njegova majka, koja je bila protiv toga, nije joj odgovaralo što je Mileva pravoslavac, što je Srpkinja, nije joj odgovaralo što Mileva ima jednu nogu kraću, zato što je 4 godine starija od njega, je bila protiv toga, tako da do svadbe nije došlo, a oni su nastavili dalje da se viđaju. To je bio početak, znači 1902. godina, kada je ona vanbračno rodila dete, što je tada bilo nešto nezamislivo, tako da je pod pritiskom okoline to dete najverovatnije dala na usvajanje, a tek 1903. njih dvoje su se venčali i počeli da žive u Bernu. Znači ona već pre početka braka je imala jako loša iskustva sa njim i sa njegovom porodicom, ali je ostala sa njim. Nalazimo se u Kisačkoj 20, ispred porodične kuće familije Marić. Ovde je povremeno boravila i Mileva Marić, a ono što istoričari kažu da su nekoliko puta ona i Albert dolazili, ne manje od 3 puta. Tome svedoči i godina 1913. kada nedaleko odavde u crkvi Svetog Nikole ili Nikolajevskoj crkvi, kako je Novosađani nazivaju, su krštena 2 sina Mileve i Alberta Einsteina. Nakon toga su dobili još 2 dece, 2 dečaka i ona se potpuno posvetila tome. Nije nikad doktorirala zato što njen mentor je odbio da prihvati njen rad jer je bio u svađi sa Einsteinom, a takođe i smatrao da tada nauka nije za žene. Znači, vodila je računa o deci, imali su sina Hansa Alberta i Edvarda, kog su kasnije dobili, i onda uveče kada bi Einstein došao kući, sa njim je zajedno radila. Zanimljivo je isto da je ona posećivala sve sastanke koje je on posećivao, matematičara i fizičara, ali se tu nikad nije javljala za reč. To imamo u pismima gde on nju naziva da je ona njegova desna ruka, što nesumnjivo pokazuje da su zajedno radili. Čak i kad je dolazila u Novi Sad, svom ocu je pričala kako ona zajedno sa svojim suprugom radi na rešavanju nekog problema koji će učiniti njenog supruga svetskim poznatim. Nalazimo se kod crkve Svetog Nikole u Novom Sadu. Crkve u kojoj su 1913. godine kršteni po pravoslavnom obredu sinovi Alberta i Mileve Marić Einstein, Hans Albert i Edvard. Njemu je verovatno i odgovaralo, to je moja lična pretpostavka, što ona nema doktorat, jer ako imate ženu koja nema doktorat, ne budite sumnju da vam ona pomaže. I tako da taj njihov brak je tako funkcionisao sve do 1912. godine, kada je Albert Einstein poslom otišao u Berlin, a u Berlinu je živela njegova rođaka u koju on od malena bio zaljubljen. I to je bio razlog zbog kog je došlo do razvoda. Oni su se razveli 1919. godine, Mileva je preuzela na sebe brigu o deci, trebao je da joj daje alimentaciju, to nije radio redovno, tako da je ona imala probleme, davala je časove iz klavira i iz matematike da bi mogla da preživi. Hans Albert je završio fakultet, Edvard nije završio zbog njegove bolesti, posle mu je ustanovljena i šizofrenija, ali ona nikad nije digla ruke od njih. I kad je imala novčanih problema, to je uspela da prevaziđe tako što su imali dogovor ako Einstein u neko vreme osvoji Nobelovu nagradu da ona dobije pare. Od tih para je kupila
neke nekretnine u Cirihu i to je pomoglo da preživi. Ona je nastavila da brine o Edvardu. Hans Albert se odselio u Ameriku i on je imao te nasilne napade i tokom tog jednog napada njoj se slošilo, pala je u nesvest, ubrzo posle toga se šlogirala i 1944. godine je i preminula. Na kraju je zaboravljena od svih. Sljedeća sagovornica je profesorka Svetlana Matić, autorka knjige Heroina života Mileva Marić-Einstein. Oslanjajući se na pisma, korespondenciju, istorijske činjenice, relevantnu literaturu i svedočenja savremenika, autorka je u ovoj knjizi istražila udeo, značaj i mogući doprinos Mileve Marić u naučnom stvaralaštvu Alberta Einsteina. Svetlana Matić istovremeno osvetljava Milevu Marić kao naučnicu i kao ženu koja je uprkos sličnim i istorijskim lomovima ostala vezana za porodične, tradicionalne i moralne vrednosti. Zato nam je ova sagovornica izuzetno bitna da osvetli odnos između Mileve i Alberta, kako u braku, tako i u zajedničkom naučnom radu. Profesorka, kako je izgledao brak Mileve Marić i Alberta Einsteina? I ako možete da nam to podelite nekako u dva pravca, znači njihov taj odnos porodični i onaj gde su se susretali u radu. Mileva je bila posvećena majka, ugledna naučnica i jako dobra supruga koja je podržavala svog muža do kraja. Mileva je bila jako srećna što je uopšte došla na Ciriški politehnikum, imajući u vidu činjenicu da je ona bila tek 5. žena u istoriji koja je tamo studirala. Pokazala se kao vrlo talentovana, uspešna, tada se i zaljubila u Alberta i ta njihova, da kažem, duhovna, emotivna i naučna veza je dovela do toga da su kroz zajednički rad iznedrili zaista velike pronalaske. Tih nekih 5 članaka koje je on objavio u analima fizike su bili prvi dokaz da je reč o jednom zaista ekstra talentovanom i da kažem uspešnom bračnom paru. Nažalost, Mileva nije ni jedan taj zajednički rad potpisala, neke jeste, neke nije, ali ja kao neko koji je 3 godine istraživao Milevin život i rad, tvrdim da je Mileva bila koautor svih njegovih naučnih dostignuća, pogotovo kada je reč o teoriji relativiteta, za koju je on 1921. godine dobio Nobelovu nagradu. Mi to imamo kao dokaze pre svega ljudi, savremenika koji su živeli, koji su sa njima sarađivali, a takođe imamo i u njihovim pismima, jer tada su pisma bila kao vid komunikacije, gde on stalno, kada joj se obraća, kada ona putuje u Srbiju ili bilo gde da se nađe dok je on na nekim putovanjima, on uvek govori naš zajednički rad. Dakle, i on je to potvrdio. To što Mileva tada nije mogla da zaštiti svoja, da kažem, koautorska prava, to je pitanje i vremena. Moramo da pogledamo kontekst u kome je ona živela. Žene nisu bile ravnopravne u tim naučnim visinama kao što je to slučaj danas, mada i danas imamo tu dosta toga na čemu bi trebalo da se poradi. Ali takođe nije bila ni u mogućnosti kao njena savremenica poljskog porekla Marija Curie, koja je dobila 2 Nobelove nagrade, ali za razliku od Mileve imala je podršku svog supruga koji je bio svestan i pomogao je da zajedno izađu iz anonimnosti i naprave veliki pokret i veliki, da kažem, poduhvat za čovečanstvo. Dakle, Mileva Marić Einstein je bila zapostavljena u tom braku. Bila je neko ko nije ni želeo toliko da se bori, jer je smatrala dovoljna je njena ljubav, ta posvećenost i da će to nekada izaći na videlo. Međutim, moj cilj je i namera
da se podrži inicijativa da se Milevi posthumno dodeli doktorat na Politehničkom univerzitetu u Cirihu, jer ona je sve ispite položila, ostao joj je samo usmeni, i da se naravno njoj posthumno dodeli Nobelova nagrada. Vaše mišljenje kao neko ko ima 3 godine iza sebe bavljenja biografijom Mileve Marić-Einstein. Da li je Mileva u braku s Albertom više izgubila kao supruga ili kao naučnica? Vi ste u pravu kada kažete da to treba podeliti na 2 celine, jer to su zaista 2 celine, ali koje se međusobno prepliću i koje su izuzetno povezane. Ona se zaljubljuje u Alberta, počinje ta ljubavna romansa. Iz te vanbračne zajednice dobijaju ćerku Lisbeth, koja je rođena najverovatnije po nekim pretpostavkama u Novom Sadu, dakle ili u Titelu, u njenom rodnom kraju, gde se govori da je ona ili usvojena ili je preminula od šarlaha. U to vreme njoj Albert ipak piše i zanima se za zdravlje svoje ćerke. Ne možemo da kažemo da nije za to bio zainteresovan. Mileva se vraća ponovo u Švajcarsku i tamo s Albertom dobija 2 sina. Nažalost, Albert Einstein je bio čovek promenljivog karaktera. Dakle, nakon svih tih godina zajedničkog rada, on odlučuje da se razvede od Mileve, ženi svoju rođaku. Mileva nije imala izbora, ona napušta Berlin. Naravno, Einstein ostaje tamo da radi na službi. Ona polazi sa svoja 2 sina, vrlo razočarana jer joj je on zabranio da ulazi u njegovu sobu, da ne koristi njegov radni sto. Po brakorazvodnoj parnici Milevi pripada novčani deo te Nobelove nagrade koju je on dobio 1921. godine. Naša sledeća sagovornica je Sonja Lazić, kustos Muzeja grada Novog Sada, koji se bavi očuvanjem i tumačenjem istorijskog nasleđa grada. Sa Sonjom govorimo o tome kako je ličnost Mileve Marić danas predstavljena u muzejskom i javnom prostoru. Šta od njene zaostavštine možemo da vidimo i na koji način institucije kulture mogu da doprinesu razumevanju njene stvarne uloge i značaju. Autor, koristeći dostupnu arhivsku građu, pre svega prepisku između Alberta i Mileve, na ovoj izložbi je Milevu prikazao prvo kao mladu, ambicioznu ženu, zatim kao naučnicu briljantnog uma, a potom kao majku koja je bila požrtvovana i hrabra. Ono što je vezano za Milevinu biografiju sve vreme što se provlači jeste borba sa stereotipima u društvu i tim životnim ograničenjima, prvo na studijama, na visokom obrazovanju, zatim u nauci, a kasnije i problemima u kojima se našla kao samohrana majka. Ono što autor ne želi je da mi Milevu posmatramo kao žrtvu i pasivnu učesnicu u nauci, u istoriji. Zapravo, on želi da prikaže njen izuzetan značaj. Ono što se takođe ovde javlja kao pitanje je to zašto ona nije potpisivala svoje radove. Izložba nosi naziv Mi smo jedan kamen, jedna stena, zapravo Mileva Mi smo stena. Ona je poticala iz čvrste patrijarhalne, jedne snažne porodice titelske i ona je negde smatrala da je taj brak za ceo život. Iz tog razloga nije našla za shodno da potpisuje radove koji su oni zajedno stvarali. I ovde upravo na ovoj izložbi može da se otkrije ta velika nepoznanica kako je ona ostala zapravo u senci svog supruga. U 19. veku pa i početkom 20. veka žene u Evropi i čitavom svetu se bore za svoja prava, za osnovno pravo, pravo glasa, pravo školovanja. Kada govorimo o Milevi Marić, Dragi Ljočić i tim velikim ženama koje su, ajde da kažem, pioniri što se tiče nauke u Srbiji. Koliko su oni bili žrtve tog vremena i koliko je njihov doprinos marginalizovan upravo zbog tog vremena?
Ona za autora, zapravo njen intelektualan doprinos u naučnom stvaralaštvu je negde ostao marginalizovan. Ali ne radi se ni ovde na izložbi ni o tome što ona nije možda potpisivala svoje radove, koliko je jedno pitanje, koliko se javlja jedno složenije pitanje, a to je šta se događa sa znanjem koje nema pravo glasa i ko je taj koji odlučuje koje će se ideje u istoriji zabeležiti, a koje će biti zaboravljene. Tako da ova izložba nije izložba samo o prošlosti. Mi možemo reći da je tu postavljeno jedno složeno pitanje o tom nevidljivom znanju, o položaju žene i zapravo o njenoj vidljivosti u istoriji, kulturi i nauci. Tako da ova izložba jeste zaista vredna zato što je sa njom negde prekinuta tišina o stvaralaštvu Mileve Marić i mislim da je negde polako vraćeno mesto u istoriji koje zaslužuje. Izložba Mileva Mi smo stena je multimedijalna izložba otvorena 2022. godine. Koliko je ljudi prošlo do tada i kakvi su oni utisci koje ste vi mogli da osetite od posetilaca koji su obišli izložbu? Od 2022. do danas izložbu je posetilo preko 170.000 posetilaca. Pored tog što je broj veoma velik, cifra je velika, mnogo veći utisak je zapravo ta dubina utiska koju poseta doživi na ovoj izložbi. Kako stranci reaguju na izložbu? Izložba je svakako jedinstvena, tako da i oni, čak i, kako da kažem, Kinezi koji dolaze, kod kojih je isto ta tehnologija toliko napredna, budu veoma iznenađeni sa ovom multimedijom i načinom na koji je prikazana jedna istorijska ličnost. A koliko znaju za Milevu Marić i da li uopšte znaju? Slabo znaju, čak i ovde naši ljudi znaju slabo, znaju je kao naučnu saradnicu, odnosno bračnu saradnicu i naučnu saradnicu Alberta Einsteina, tako da na ovoj izložbi saznaju, kažem, mnogo više od toga. Priča o Milevi Marić podsjeća nas da iza velikih imena često stoje i velike, ali prećutane priče. Njen život i rad otvaraju pitanja o priznanju, o ravnopravnosti i mestu žena u nauci. Pitanja koje ni danas nisu izgubila na značaju. Zato je važno da o Milevi Marić govorimo, da bismo prepoznali njen istinski doprinos nauci, ali i upoznali ženu izuzetnih vrlina, koja zaslužuje da bude viđena i zapamćena ne samo kroz prizmu supruge Alberta Einsteina, već kao ličnost koja je ostavila dubok trag u istoriji.